يا حنت نجر نبلا نجر لنا تصحف كنا وحناي كم ببزقل أنبيبو كريو صبقيو كم بال إتي بصحف كم زي بالكا كانوا قربون أي تسألان ولا وين كم ببعل فيسبوك قال ملي شير سلون بلو أتي نجر كم زي بالكا تحزو كأصبو تسمعون أنبيبو نجرات كردو أزدلي أريد أنبيبي يردو لك خاطن الزارو بزلنا سمع دل خان يسمع كم بال نخلتيو أمارات سيتات كم محز صبغي أي سلاني كم بالي وتي صحف كم زعينتهم كتكم مخالي كم كلاي وي دما كم لعلو كله مالتي لعلو كله اتحسب قليل كوينو نعاي سمعنا مالتي تي أبز تصحيف زلو بكم حسب أغريبية زلوخو قليل كوين يسمعني قليل كوين سلازي تردعني خاني نز صحف زي صحف جيزي أطفئه حجون جزي أطفئه زاربو له زلوخو مالتي معناتو نزن نجر زين قاسلنا حتى ردينا ين التنجر حتى أريمو بزح ربحاتات اللوو التنجر كم زلوو ندحري قصيلو بزح حدقاتات كا اللوو جي التربحاتات نبلو زلنا حجي ولا كم دلي تفتحي بدي بربحاتات دلي تفتحي نرأيو جدحان أبزيا بزيادة عن السلطنة طقيسية اللو قنبر كم سلطنة كالاوت بزحات اللو لكن أنا بالتدقاقامي سلطنة إلي يزارب سلطنة إلي قلت نتم كم سلطنة ون لكن عبت السمناي سلطنة كم إلي إخا زمال مالتي جي انتا يوتي زيادة خم نسلطنة بفولي هابتي زخونة خمتناتي هاتا مازدو كمالو هذا عيبي ميدا اللوو كم توسخي بتدقاقامي زاروبو زرابعي نزي كم زعنيتات حساسبة مالتي بفلا بزن هجي صوم دويلا خابت اللعل سلطنة بزح يزارب الله هجي اتي أبزني زلو أنا هجي انتايو سلطنة إرتراوي أبتناي تغارو قداي بفلاي أبزي صمدو زبحال نجر لك هو معنات أنا وند لا يفتحكوا لوطي سياس مطفاء نقول هكدف مهساس دل زلو خسابي نسوجن بع أمتات إرتراويان كسرح اللويلي إذا أمن بناي كالع أمتات ندحري نهجدف مقلاي تخيلوا لكعتا نهزب تግራይ ዘጋጠመቶ 360 ዲግሪ ተዓጽዩ خلي يبلو ما يبلو بتن ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ንሳይ ከተጋጠሙ እዛ ነጥብ እዚኣ ቅድሚ 3-4 ዓመት እውን ታኩናት ትግራይ ክትጅመር ከላ ካብ ሽዑት ሒዜ ተዛሪበላ ማለት ጉዳይ ኤርትራውያን ይንዋሕ ይሕፀር ግዜ بعلنا نفتحو كون اللو مالتي حدا ببعلخا تمصو لوطي يخطمك زخيل مالتي كم كلاي ابت لوط ممصا نهزبخا بخمي وديبكا
ንህዝብኻ ካብ ዝተፈላለየ ሓደጋ እናተጠንቀቅካ ተካይድ እዩ ንህዝብን ከም ህዝብን ከም ሃገርን ጽባሕ እውን ክጠቕመካ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ግዳም ሓይልታት እንድሕሪ ኣብቲ ናትካ ጉዳይ ምትእትታው ጌርካ ግን በቃ ናይ ህዝቢ ኣይጉድሶ ናይ ትካላት ኣይጉድሶ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይጉድሶን ቦምቡ ኣበይ ይዓልብ ታንኩ ኣበይ ተዓልብ ናይ ህዝቢ ትልክማላ ናይ ህንፃ ናይ ትካል ትዕኑላ ኣይጉድሶን ናይ ግዳም ሓይልታት ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ግን ሓደ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ ግን ነቲ ጉጅለ ኢሳያስ ፈልዩ ብኸመይ ይቃለሶ ብኸመይ ይሕዞ እዩ ዝሰርሕ ሓንቲ ጥር ኢላ ትኸይድ ጥይት ህዝቡ ከይትልክም ትካላቱ ከይዓኑ ጥሪቱ ከይቅተላ ልዕሊ ኩሉ ህይወት ህዝቡ ግዳይ ከይከውን ተጠንቂቕ እዩ ዝሰርሕቲ ኤርትራዊ ለውጢ ሓይሊ ናይ ለውጢ ሓይሊ ብኤርትራውያን ንሕር ኮይኑ ንኩሉ ነገር ተጠንቂቕ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ወላ ንውዳቤ እዞም ደለይቲ ፍትሒ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ጥራይ እዮም ዝብል ሓሳብ እንድሕሪ ተሓቂ ንሱ ንሕር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ነቲ ነገር ብልክዕ ብኸምኡ ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ብፀገም ዘሎ ህዝቢ ንዓኻ ነቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝሕግዘካ እምበር ነቲ ጨፍጫፍ ጉጅለ ኢሳያስ ክሕግዝ ኣይክእልኒ ተጋሩን ኣምሓሩን ኦሮሞን ኣኻኺቦም ዝዋግኡ ዘለዉ እዞም ደለይቲ ፍትሒ ትብል ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ሰሚዕዋ ሞት ሓቂ ከዓ ንሳ እንድሕር ኮይና ግን ህዝቢ ኤርትራ ፈትዩ ፀሊኡ ታሪኸይ ዶ ልዕላውነተይ ዶ ክብርታተይ ዶ ትካላተይ ዶ ሃገረይ ዶ ከድሕን ኢሉ ፈትዩ ፀሊኡ ኣብ ጎኒ ተዓማፂ ጉጅለ ኢሳያስ ኮይኑ ክከላኸል ምርጩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ብከምዚ ክንሪኦ ኣለና ሓደ እታ ቀንዲ ነገር ኣብዛ ናይ ሰልጠነ ክዛረበላ ምኽኣል እየ ከኣኒ ወይ እውን ኣብዚ ፅሑፍ ብዙሕ ሕጂ ከንብባ ይክእልኒ ቁሩብ ተዓይን ድኻም ጌርና ኣለና እቲ ከንብብ ዝኽእል ቀሲሉ ነቲ ኣንቢቡ ክሪኦ ይኽእል እዩ ሕልፍ ኢለ ግን ኣብዚ ገለ ከም ፅሑፍ ሓሳብ ኣቐሚጥ እየ ዘለኹ ኣብኡ ከለኹ ገለ ነገር ክዛረብ ክፍትን እየ ማለት እዩ ሕጂ ሰልጠነ ከም ሰልጠነ ብዙሓት ኣለዉ ኢለ ግን ነቶም ብዙሓት ንሰልጠነ ወኪል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ኣነ ብዝያዳ ከዓ ሰልጠነ ብዚ ነገር እዚ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ሰልጠነ ንተጋሩ እንታይ ይብሎም ኣለዉ ካይትፅመዱ ብሎም ኣለዉ ይህ ኢሳያስ ጆኖሳይደሪ ይህ ሻዕብያ ጆኖሳይደሪ ይህ ህግደፍ ጆኖሳይደሪ ዝብሎም ዘሎ ኦኬ ብልፅግና ኸ ኣብ ኣሕመድ ከ ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እያ ገይራ እንጂ ኣብዚ ይህጅቲ ነገር ማለት እዩ ኢሳያስ ጆኖሳይደር እዩ ምስ ኢሳያስ ርክብ ኣይትግበሩ እንተኢልካዮም ናብ መን ኢኻ ናብቲ ቀንዲ ጆኖሳይደር ኣብ ኣሕመድ ምስኡ ተደመሩ ክትብሎም ከ ተሓቂ ንሱ ድዩ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ስልጠነ ሓሳብ ፀልኦ ኣነ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ብወገን ኤርትራ ኩናት ከኣጉዱ ብወገን ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ኣሕመድ ኩናት ከኣጉዱ ኣይከኣልኒ ብኩሉ ተረኣያ እኳ ተፈቲና እኳ ዕፅዋን ክባን ተረኣያ እኳ ለዞም ህዝቢ እዚኦም ዘዋፅኦም ይወስኑ እዩ ዝብል ኣነ ሕጂ ዘዋፅኦም ይወስኑ ምስ ኩሉ እናተፈጣጡ
ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ክቕፅሉ ኣይክእሉን እዮም ብፍላይ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ሃገረ ትግራይ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቃልሱ ብወገን ኤርትራ እዩ ሰላምን ጽምዶን ክገብር ዘለዎ ነገር ከም ሓቂ ንረዳእዮ ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ፖለቲካ ምስራሕ የድልኒ ኣብ ድሕነት ህዝብን ጽንተት ህዝብን ፖለቲካ ምስራሕ ኣየድልኒ ንሰልጠነ ሕጂ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ሰምዑ ደል ዘለኹም ኣነ ከማ ሓደላይ ፍትሒ እየ ግን ኢሳያስ ጥራሕ ይውደቕ ኢለ ንህዝቢ ኤርትራ ካልእ ሓደጋ ካጋጥማ ኣይደልን ንዓና ከም ደለይቲ ፍትሒ ተጋሩ ፀግዕና ጥራሕ ይኹኑ ንሶም ብኢሳያስ ዘጋጠመ የጋጥሞም ብኣብ ዘጋጠመ የጋጥሞም ኢለኻ ክሓስብ ኣይደልን ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ፖለቲካ ክዛረብ ኣይደልን በርኬ ኣብ ጽንተት ህዝቢ ኣብ ኩሉ ነገር ብኩሉ ነገር ተቐርቂሩ ዘሎ ህዝቢ ናብቲ ካይትዕረቕ ናብቲ ካይትቐርብ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኣለና ምሳና ጥራሕ ተላዘብ እዚ ሕጂ ፖለቲካ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይስራሕ ኣሎ ረብሓ ሓሊኻ ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ክድሕኑ ክረብሑ እንድሕሪ ደሊኻዮም ንሕና ንኢሳያስ ንቃወሞ ኢና ንኢሳያስ ክነኣሊ ንቃለስ ዘለና ሰብ ኢና ግን ንስኹም ከዓነይ በቲ ምስ ኢሳያስ ክትዋግኡ በቲ ምስ ኣቢ ክትዋግኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ግን ዘዋፃኩም ግበሩ ንኣብነት ምስ ኢሳያስ እንድሕሪ ተፃሚድኩም ትምሳና ከም ደለይቲ ፍትሒ ምሳና ትገብርዎ ረክብ ኣቦቱይ እቲ ንድሕነትኩም ኢልኩም ካብ ኣብን ኢሳያስን ሓዲኦም ክንውስን ኣለና ምስ ሓዲኦምስ ክንሻርኽ ኣለና ኢልኩም ትወስድዎ ውሳነ ከዓኒ ንዓና ከም ደለይቲ ፍትሒ ንዓና ጥራሕ ሓደጋ ኣይኩነና ምናሲ ከም ኢሳያስ ብረት ኣቕኒዕኹም ናባና ጥራሕ ኣይትተኩሱ እምበር ንረብሓታትኩም ኣፍ ደገ ድኹም ክትከፍቱ ደሊኹም ነዳዲ ድኹም ከተእትዉ ደሊኹም እኽሊ መድሃኒት ድኹም ከተእትዉ ደሊኹም ግድነት ኣፍ ደገ ክትከፍቱ ኣፍ ደገ ክትረኽቡ ግድን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝመስለኩም ወስኑ ካክትብሎም ዘለካ እንተጋሩ እምበር ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ወይ ተቃወምቲ ኢሳያስ ስለ ዝኾና ናብኡ እንድሕሪ ቀሪብኩም ፀላእ ተናእኩም እንታይ ማለት እዚ ሕጂ በለፅ ፖለቲካ እዩ ንዓኻ ዘርባሓካ ጥራሕ ምጥማት እዚ ንረብሓ ተጋሩ ሓሲብካ ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ስለዘይኮነ ኣነ ሕጂ ዝቃወሞ ዘለኹ ዝነገረ እዚ ኣተሓሳስባ ናይ ሰልጠነን ከም ሰልጠነን ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ተጋሩ ከዓ ተጋሩ እዮም ህዝቢ እዮም ሳቶም ናይ ሃገር ሕቶ ድዩ ናይ ጆኖሳይድ ሕቶ ድዩ ብኸመይ ይዕወቱሉን የድምዑሉን ዘዋፅኦም ክሰርሑ ጉቦኦምን መሰልን እዚ ኩሉ ግዜ ዝተዛረብኮ ዘረባ ኣነ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ርእይቶ ዝሃብ ኩሉ እዩ ምክንያቱ ንረብሓ ካልእ ኢሎም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ሳቶም ብዓይን ሓቂ ማለት እዩ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ንረብሓ ህዝበይን ሃገረይን ዝቐድም ኣብታ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ዝኾነ ናይ ደጌ ትግራዋይ ይኹን ሱዳናዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ሓደ ይኹን ኣብታ ጉዳይ ኤርትራውያን ደላይ ፍትሒ ኢኻ ናብዚ ከይትቐርብ በዚ ኺተል እንታይ ኣተወካ እዩ ዝብሎ እንታይ ኣተወካ ኣነ ኤርትራዊ እየ ንረብሓ ህዝበይን ሃገረይን ዝሰርሕ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ኣይምልከተካኒ እዩ ዝብሎ ምሳይ ዘራኽበካ
ተሰማሚዕና ናይ ረብሓ ክልቴና እንተልዩ ኮፍ ኢልና ክንላዘብ ንኽእል ኢና ኣይኮነን ጉዳይና ትግራዋይ ይኹን ሓደ ይኹን ንሳእተና ከም ሓደ ኤርትራዊ ክትከውን ኣለዋ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ሓደ ጆኖሳይድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንዓይዚ ወላ ከምቲ ዝረድዩ ኣብዚ ገለገለ ፅሑፍ ተጠቒመሉ ኣለኹ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝፈፀመ ኣብ ኣሕመድ እዩ ሰራዊት ኣብ ኣሕመድ እዮም ህዝቢ ብሂወቱ ኣብ ሓዊ ዝጠብስዎ ዝነበሩ ሰራዊት ኣብ ኣሕመድ እዮም ህዝቢ እናረሸኑ ብገደል ዘፅድፉ ዝነበሩ እዚ ብጭብጢ ቢቢዶ ዝተረእየ ነገር እዩ ክንዛረብ ንሕር ኮይና ኣነ በዛ ባዕሊ ብጭብጢ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ ኣነ ክዛረብ ዝደሊ እምበር ስኢልካ ከምዚ በቃ ዝሓለምካዮ ፖለቲካ ክሰምረልካ ኢልካ ስኢልካ ሓሊምካ ድዩ ሃተፍተፍ ኣቢልካ ድዩ ዝረብ ዘረባ ኣነ ክደጉመ ኣይደልን እየ ጆኖሳይድ ኢልካ ክለዓል ከሎ ብፍላይ ጭብጢ ዘለዎ ነገር ክዛረብ ዝደሊ ኣነ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናብ ተጋሩ ዝዛረባ ካብ ነዊሓት ሒዘውን ሰራዊት ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ሓደ እታ ጆኖሳይድ ኣብዚ እውን ከም ንኣብነት ጠቂሰ ኣለኹ ኣብ ኣሕመድ ብድሮናትን ብሰራዊትን ዝገበሮ ተራእዩ ብትእዛዝ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ህዝቢ ደው ኣቢሎም እናረሸኑ ከፅድፉ ተራእዩ እዩ ዓለም ምሉእ ዝረኣዩ እዚ ሰብ ብሂወቱ ኣብ ሓዊ ከቃፅልዎ ዓለም ምሉእ ዝረኣዩ እዩ ካልእ እቲ ኣብ ኣሕመድ ጆኖሳይደር እዩ ዘብለና ኣነ ዝኣምነሉ ማለት እዩ እቲ ጆኖሳይድ ንዓይ ዝርዳእኒ ሓደ ህዝቢ ብሃገርን ብምሕደራን ኣብ ሓደ ዝነብር ህዝቢ ብቋንቋ ድዩ ብካልእ ባህሊ ድዩ ዝተፈላለየ ህዝቢ ንሓደ ዝተወሰነ ሕብረተሰብ እሞ እንድሕሪ ኣጥቂዕካዮ እዚኡ ጆኖሳይድ ዘብል ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እሞ ንኸይድ ብዙሕ እምነታት ብዙሕ ብሄራት ኣለዋ እንጂ ንሓደ ብሄር እንድሕሪ ከምዚ ኣብ ኣሕመድ ዝገበሮ ብድሮናትን ብሓዊ ምቅፃልን ምርሻን እንድሕሪ ተፈፂሙሉ ጆኖሳይድ ኢለ ይኣምን ንኣብነት ብርግፅ ማዕረ ክንደይ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣለኒ ክብል ኣይክእልኒ ኣብ ገለ እዋናት እስያስ ኣብ ብሄረ ሳሆ ድዩ ወላ ገለ ዝተወሰነ ብሄረ ዓፋር ኣብ ገለ ቦታ ብነፈርትን ገለን ዝደብዲቡ ይበሃል እዩ ሓንቲ መዓልቲ ድያ ሓንቲ ግዜ ድያ ሓንቲ ደቂቕ ድያ ሓንቲ ቦምባ ድያ ብዙሕ ኣፍልጦ ይብለኝ ግን ከምዓ ዓይነት ፍፃሜታት እንድሕሪ ተገይሩ ልክዕ ኣታ ጆኖሳይድ እንታይ እዩ ማለት ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ እንታይ ክብል ዘሊ ጆኖሳይድ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ዓቕሚ ዘለዎም ትርጉም ጆኖሳይድ ዝፈልጡ ጆኖሳይድ እንታይ ማለት እዩ ብረቂቑ ብሕጊ ኣፅኒዖም ሪኦም ክዛረብዎ ፅቡቅ እዩ እምበር ስኢልና ጫፍ ሒዝና ጆኖሳይድ ክትብል ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዐኒ ስለዚ ኣብ ኣሕመድ ጆኖሳይደር ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ኣብ ማእከል ከተማ ህዝቢ ዝነብረሉ ብድሮናት ገዛውቲ ህዝቢ ቤት ትምህርታት ሕክምና ሃድዩ ወዘተ ብድሮን ገይሩ ህዝቢ ዝዕኑ ነይሩ ንሱ ዝለኣኾም ሰራዊት ከዓነይ ህዝቢ
ኣብ ሓዊ የቃጽሉ ነይሮም ህዝቢ እናረሸኑ ብገደል የጽድፉ ነይሮም እዚ ብጭብጢ ብቪድዮ ኩልና ሒዝናያ ዘለና እዩ በቃ እዚ ጆኖሳይድ ኢለ ይኣምነሉ ከምዚ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኢሎሞ ግን ኣነ ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮንኩን እቲ ነገር ክቕበሎ ዘይክእል ሓደ ብጭብጢ የብሉን እቲ ነገር ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኤርትራ ካልእ ሃገር እያ ኤርትራ ካልእ ሃገር እያ ንኣብነት ሳብ 91 ኣብ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ተፈጺሙ ከምዚ በዓል ሽዕብ ጸላም ሰንበት ወዘተ ወዘተ ኣብ ደቃይቕ 300 400 ህዝቢ ተጨፍጭፉ ማለት እዩ ተጨፍጭፉ ጽኒቱ ማለት እዩ ህዝቢ ሲቪል ህዝቢ እዚ ታሪክ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝዛረበ ዘለኹ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ በዚ ኤርትራ ካሕሳ ሓቲታ ጆኖሳይድ ሓቲታ ሓተተትን ትናተይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ክሓተልና ዝኽእል መንግስቲ ኣይኮነን እቶ ሃገርና ዘሎ ገበን ኩናት ዲ ክበሃል ጆኖሳይድ ዲ ክበሃል ካሕሳ ዲ ክግባእ ዝኾነ ሕቶ ኣይተላዕለን ሳብ ሕጂ ማለት እዩ ዶብ ሰጌርካ ሕጂ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ክሳብ በዓል ባሩንቱ ጾረና ሰነዓፈ እንታይ ያጋጢሙ ተጋርዎ ወፂኦም ባዕሎም ምስክርነት ዝሃብሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ዶብ ሰጊሩ ኩናት ዝገብር ሰራዊት ጆኖሳይድ ኢልካ ክትፍርጆ ብዙሕ ትቲ ማይሲ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ብዓስራኤል ኣብ ፍልስጥኤም ዘካይዶ ዘሎ ህዝቢ ፍልስጥኤም ንሪኦ ኣለና ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ናይ 2 ዓመት ተኸተካይ ጸኒሓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክሳብ 91 ብፍሉይ ማለት እዩ ሓንቲ ክሳብ በዓል ባሩንቱ ገለገለ ናይ ወራራት ስሞ ንሓኒ ጽንሐና ክሳብ 91 ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሲቪል ህዝቢ ኣብ ዓድታት ገዛውቲ እንዳቃጸለት ብታንክን ገለ እንዳረገጸት በዓል ሽዕብ በዓል ጸላም ሰንበት ኢትዮጵያ ዘካየደቶ በዓል ሩስያ በዓል ኣሜሪካ ሓገዝ ናይ ብዙሓት ሃገራት ተሓጊዛ ማለት እዩ ሕጂ ዜርካ እቲ ጆኖሳይድ ስኢልካ ከምዚ ነገር ማለት ኣሎ ሕጂ ከም በዓል ጀርመን በዓል እስራኤል ወዘተ እዚ ክሳብ ሕጂ ዝኽፈል ዘሎ ናይ ጆኖሳይድ ማለት እዩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እውን ጆኖሳይድ ዝብል ሕቶ የለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኩሉ ለወይለ እውን ስለ ዝኣምን ዘለኹ እየ ኣነ ንኣብነት ኤርትራውያን ብዙሕ ጨፍጫፍ ኣጋጢምና ስለ ዘሎ ብሓያላት ሃገራት ተሓጊዛ ማለት እዩ ስለዚ ግን እንታይ እዩ ጭብጢ ሒዝካ ተጸኒዑ ገለገለ ደኣዩ ትነገር እምበር ሰኢልካ ወወፂኻ ዋይፋይ ላፕቶፕ ሞባይል ከፊትካ ኣፍካ ዝሃበካ ምዝራብሲ ካልእ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ እተን ጭብጢ ዝረኣኻለን ግን ክትዛረበለን ጽቡቕ እዩ ኣነ ሕጂ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ክቃጸል ብህይወቱ ኣብ ሓዊ ክቃጸል ዝረኣኽዎ ቪድዮ ኣለኒ ኣብ ኢደይ ከም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ
ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኣብ ኣሕመድ እናተረሸነ ክንደይ ህዝቢ ብገደል ከጽድፍዎ ዝረኣኽዎ ኣብዚ ቻነል እውን ቪድዮታት ጽዒነ ኣለኹ። እዚ ብዓይነይ ዝሪኦ ነገር ስለ ዘሎ ጆኖሳይድ ኢለ ኣሚነሉ ማለት እዩ። ጆኖሳይድ ኢለ ኣሚነሉ ብሰራዊት ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ጭብጢ እንተዝርከብ ነቲ ሓቂ ክሕዳ ኣይምኽኣልኩን። ወላ ቁሩብ ናይ ወገን ሒዙኒ ንስኹም ከ በዲልኩምና እንደኹመ ቀደምን ኮ 800 ኤርትራውያን ንኢተላውያን ናጻ ሰዲድኩም ነቶም ኤርትራውያን ኢዶም እግሮም ቆሪጽኩሞም እትገበን ንስኹምም ጀሚርኩሞ ኢለ ኣብኡ ሕጅቲ ነገር ሓደ ኣርእስቲ ክቐርብ ዝኽእል ወይ ንክሓሓስ ድኻ ክትብል ወይ ድማ ተባዳዲልና ስለ ዘለና ብይቕረ ካልእ ካብ ህሊ ኾፂና ሓደ ናይ ይቕረ መድረኽ ሒዝና መጻኢና ነድሕን ድኻ ክትብል እቲ ነገር ካልእ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ገለ ሰባት ሰራዊት ኤርትራ ኢሳያስ ግደፍ ስለ ዝመርሕዎ ገለ ትብልኹም ነው። ከምዚ ዝበሃል የለን፣ ከምዚ ዝበሃል የለን። ሰራዊት ኤርትራ ዝኣዘዘ ይኣዝዞ ሰራዊት ኤርትራ እዩ። ኣነ ወታደረ ነይረ ፈቲና ጸሊና ነታ ትእዛዝ ተኣዚዝና እያ ንኸይድ ነርና። ልክዕ ሕጂ ወፂና ንዛረብ ኣለና። ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለና ግን ክንዛረብ ጸገም ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ስምዒትና ወይ ኣብ ውሽጢ ልበና ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከለና እውን ሽዑ ዘይንዛረቦ ነበርና ኢና። ሕጂ ብዛዕባ ኢሳያስን ጉጅሉ እንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ከዓነ ደቂ ጋንታና፣ ደቂ መስርዕና፣ ደቂ ሓይልና እዩ ተኣዚዙ ደኣ እምበር ብድሎቱ ካብታ ዶብ ሃገሩ ክሓልፍ ዘይደሊ ሰራዊት እዩ። 9 ዓመታዊ ውትድርና ዝነበርኩ ሰብ ፈለጥ እዋ ሰራዊት ኤርትራ እናርአን ህዝቢ ትግራይ ይርሽን ኢለውን ኣነ ከኣምን ወላ ግን ክሓስቦ ኣይክእልኒ። ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ንሓንቲ እቲ ዝነበርና ስምዒት ንፈልጦ ኢና። ብዘይካ ንሕወሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ወዘተ እንተዘይኮይኑ ንህዝቢ እሞ ሓደ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ትግርኛኡን ሙስሊሙን ብቋንቋ ድዩ ብባህሊ ድዩ ብብዙሕ ነገር እቲ ብቐረባ ርክብ ዘለዎ ህዝቢ ሕጂ ወላ ዝኾነ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ሓደ ኤርትራውሲ ንሓንቲ ትግራዋይ ንሓንቲ ትግራዊት እትደ ንሓንቲ ትግራዋይ ኣቦ ከምዞም ኣምሓሩ ዝገብርዎ ደው ኣቢሉ ረሺኑ ንዓይ ይኸብደኒ። እዚ ነገር እዚ ፍጹም ንዓይ ይኸብደኒ። ብዓይነይ ምስ ረኣኹ ጭብጢ እንድሕር ሪአሉ በቃ እንድሕር ጭብጢ ተራእይዎ ከምዚ ናይዞም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ሰራዊት ኣብ እንብሎ ዘለና ሰራዊት ኤርትራ እውን ከምኡ ዝተፈጸመ ጭብጢ እንድሕር ተረኺቡ ዋ በቃ ትሕዶ ይትኸልና ይገርመካ ትጉሂ ትሓርቕ ማለት እዩ። ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ህዝቢ ትግራይ ወላ ናይ ፖለቲካ ብዙሕ ሽግር ይሃሉ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ህዝበይ እዩ ኣብዚ ዓለም ካልኣይ ህዝበይ ኢለ ዝኣምን ከመይ ቢለ ንሓደ ትግራዋይ ኣቦ ደው ኣቢለ ክርሽኑ ከመይ ቢለ ንሓንቲ ትግራወይቲ እትደ ደው ኣቢለ ክርሽና ወላ ክርስቲያን ኮንካ ምሕሰቡ ንሓንቲ ኣደ ኣብ ትግራይ ዝረኸብካያ ጋማ ኣተቆኒና ሽፎና ገይራ መቐነታ ገይራ ከምታ ኣደኻ
كم يبلك خطرشنا أنا أيكونن بأكل بحلم ونزنا جرزيو كوبس حكلني مالتي حجي أبزي كل جزء صقيت نمأمان زي شجرن عبتناي سراويت إرترا بتشبتي خمزم سراويت أب محمد زجوبر وانتزري نسي يطرح يخبدني مناتو بتشبت خير أخوسي سراويت إرترا كمزي بيلوم من حزب تግራይ دوا بيلوم قتيلوم رشينوم نعي يخبدني كم حدا إرتراوي عاب لعل حزب تግራይ كم جبر أنا المعليسي يخبدني عاب لعل زخنة سيبل حبرتسب كم كجبر ونسي يخبدني نمو ما نسي يشجرني سراويت إرترا هجي كم عينات حساسبة يوبل أبزيا كم دعزل لنا إن 4 عامات من رئيتي زعب كل زربين بسياسم قجل سياسم بتم آريمينات لعلوت مرحتي فوليات تعزيزهم جبراي تجبر تباهيلهم أبزتو سونو سبات أصناتيخا قلقله كجبرو خمس خلي أمن أبي بفلا أبي مرحتي ديو قلقله مالتيو سو بعد السياسة يكون أنا بتقرأ كيدوم أو اشتي إرترا مرحتي هايمانوت مرحتي بوليتيكنيات انتاي قبرون نريهم سلزلنا مالتيو السراويت إرترا كم سراويت جن نزي كم سراويت إيشيب يا بي تقرأ أتيوم نار أنا يوم أو حوزك أصلو زرشنو زنبرو سراويت إرترا هم عينة فتصامي كجبر يخيليو زبل أنا بفتصومي كأمنو كحسو ذكر مالتي بتقيت ستوكوسي جلجلجن نجد نتي تهزبي بزح شجر كقات إموهم زلو زت أراتر نجار يكونن مهنياتو ولا بوجن إرترا قدما ورار كلا ورار ساسي ورار كسبع البارونتو سبعة صورنا 7 سنعفه حزب إرترا بزح نجار قات سلو زلو مالتي بزح هجي نتي أنا إذا عمص ون زوم حرو قال ملا أدقون عمص إيه كسبتي سعنا حدا أبي إرترا خلو دقون عمص نيرم بعلنا قلعو خلنا نريم نيرنا بزا ألفون فتح بيلم نزن دوك قارن السر بيلم بقى عمص ون نيرم مالتي أكون ندق نستير هاي مالتي جي أبزه جي عمد أبزخوني من إسي كقاتم مخيلي مالت من إسي كوينون حانتو قال نحري زوما محرو قال مالي زم سراوي هنا إيتابيا سوم بين أب عمس بين رأيهم ننسب أدقخم زي قرفو أنا معلي صب جيرس لزفلت بتا ولك قوي أتحساس باي ويردي إيتاي مالتي أبتي ناي سراويت إيرتران سراويت تقراين جن كم حكي منالبات كم ناي بحري ناي دق تبعتاي سألك خمزي أيقات من كتبل أي تخيلنها بس ود تبعتاي كل جزء ولا نقول نسيتي نحري عفك إروا يحتى لك خمتي نص زفكران سهان حفك إراتو حتو تقبلوا مالتي اندحر زي تقبلاتو خاني نقله نتي زي مقبالة حتو أخبيرو بسلام كاب أزرحو قالو مالتي قله خاني كساب يعمصا يزرفا بناي قدم مزرف زبهالون نسمعو مالتي أبزع جيزيخا عمص مالتي ناتي قاسسا حدا اتي
فقراوي هيوتو ناكم يأتوا خم كلاي عمس كاني بقى متبعتاي جزاوي سمعيت دفافي إيوه نجزاوي سمعتو نمرواي أي قط من كتبلو أي تخلنا بسراوي إيرترادي بسراوي تجراي ونسون مالتي جن عبزهجي فلي زبالة زريعة أنا نعمل حد سراوي تجراي وحد سراوي إيرترا بقى تي كم سبعة زخانة سمع دفي ودي وأفكيري دي زخانة قبل على ركبها كايدو كل حماق نجر كجبري يخلي إليه أوني يخبدني مالتي يخبدني زم دون كرنفات أدوغن كم زي قدفو أنا فلت ولا قتلون عميسهم قتلون كم زخولها بحراي بالنيمة أبزي نجرات كم حقي كنديو هلو تي نجر مالتي أنا هجي كم بحراي نحنتي قوان سيتسي تحنس يفتواسكي ويدما مس قوالن سيتي نويح ركبكا جبركا صنيحكا بقى خمسة أي متن زخنا عمس قبل إلى أجركا هراي نسوس كم سبع أي جلي أصحيتكا فكيركا مرد على أبياتكا ويدما نويح مس قوالن سيتي ركبايت أنا حكان بقى هنفنا في الكازا أتخيو بزي فتاوا زخنا نجر سب حنت معلتي جيجا أي فتصمن مالتي يكون كم سب زخنا جيجا حقات مخيلي جن كم خوينو بدحرو نتاسب كتقتلا بدحرو نتاسب كتزارون زصيفه كالو أنا حج حدا غزي مسمار قدي فوملن كالس قدي فوملن ጫማ قدي فوملا ማህፀነን أنا هجز نجر زي خبدني يخبدني بتناتي رديتي هجز نجر زريو أنا هجز خونه نجر ጭብጥ ዘለዎ ነገር بعيني وبقل أقطع من حرزيري إيوه كم زوم حرجي بعيني زرعه بهصاني كله ودك جوبرو كعمصو سلا زرعه وازيوم دا ودك زي قدفو قوانسيت عميسكا زخونه مقبار قليل نجري نعومي لي زأمن مالتي እዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ እውን ሰብ ብህይወት ከሎ ኣብ ሓዊ ከቃጽሉ ዝሪኦ ዘለኹ ቪድዮ እዩ ኣቦታት ጻዕዳ ነፀላ ተኸዲኖም ደው ኣቢሎም ቀቲሎም ረሺኖም ብገደል ከጽፉ ብዓይነ ዝሪኦ ዘለኹ ቪድዮ እዩ ኣነ ሕጂ ከምኡ ጭብጢ ዘለዎ ነገር እዩ ዝዕግበኒ እምበር እዚ ተባህለ ገለ حكاش كالق مزز الله ويلي إذا أمن كالق شجر كمصخ إليو إيزب مالتي أبنت تجي وما نحن تقول سيتي جوالا بواجن تجاري زري حدا من سيت جراين حدا من سي إيرترانسي نحن تقول سيت عميسوس عما مسمار جلج قالوني أخي ساعت نريهم كلنا ولا بوغن إرتاويان أنسهم بزدفو أنسهم بقتلو قال سبات الرأيهم أب تقراي ون كندي دك أنسيو قتل نرئي مالنا فاس جيرم إذن قرقن زقرصون رأيو زحي زلو مالتي جي قال ساب يلون مالتي يكونن جن كم أتحساسبا ويسنو لبونا نيت هزبي جيركا ከተቆምጦ እዚ ሓደጋ ኣለዎ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ጽቡቕ ስእሊ ይኮነን ነቲ ክልተ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ጉጅለ እስያስ ግን ብጉጅለ እስያስ ዝለኣኹ ውስናት ሰባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን እንታይ ይገብሩ ንፈልጦም ኢና ኣጸልሚቶም ንቐትሉ ኣጸልሚቶም ገዛ ኩሓኩሖም نتزلي وسب بقبيلة يطفئوه يأسروه يحققوه زيجي الله بيرتاون تقول زلوق خم سبات فليات الله كم سراوي إرترا قبر تباهيلو قبر خيلي
كم أتحساسبان رديتن ግን ኣብቲ ሰራዊት የለን ኣብቲ ሰራዊት 9 ዓመት ዝነበርኩ ሰብ ኣነ ወላ ኣብ ኣኼባታት ዝኾነ ንሕወሓት ንወያኔ ሰራዊት ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ንህዝብ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዕ ይፈልጥኒ ኣነ ፍጹም ክሕሱ ይደልኒ ዝገለገለ ሰብዖም ትበላ በቃ ሲያስ ከምዚ ብሬን ዌሽ ገይርዎም ጽልኣት ህዝቢ ገለገለ ኖ ሓቂ ምዝራብ ጽቡይ ኣነ ወላ ካብ ሲያስ ህዝቢ ትግራይ ጽልእዎ ትብል ዘረባ ኣብ ኤርትራ ከለኹን ሰሚዕ ኣይፈልጥኒ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ካብ መስርዕ ጋንታ ክሳብ ግንባር ኩሉ ኣኼባታት ፖለቲካ ትምህርታት ድዩ ካልእ ዝተፈላለየ ኮርሳት ዝተፈላለየ ኣኼባ 9 ዓመት ሙሉእ ኣብ ኩሉ ተሳቲፈ ከም ህዝቢ ዝለዓል ዘረባ ሰሚዕ ይፈልጥኒ ሲያስ በትናቱ ገበናት በትንዑ ከጽልኦ ዝኽእል የኽጽልኦን በትንዑ ከቋውመን ዝኽእል ነገራት እኔ ቋውመ ዝኽእል እምበር ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ስለ ዝኾና ሲያስ ለንጸልኦ ተጋሩ ካልክ ከምቲ ንሕና ከማና ጽልእዎ ኢለ ሲያስ እኮ ወይን ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ጽልእዎ ይብለና እዩ ኣብ ኣኼባታቱን ከምኡ ይብል እዩ ከምኡ ይመሓላለፍ እዩ ገለገለ ዘይኮነ ነገር ዘይሰማዕኽዎ ቁም ክብል ኣይክእልኒ እጂ ገለገለ ሰባት ንሰምዖም ኢና ወላ ኣብቲ ኤርትራሲ በቃ ገሊኦም ካብታ ውልቃዊ ገዝኦም ተኺሎም ንስደት ዝመፁ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጉስጉስና ነይሮም ብሬን ዌሽ ጌርና ስርዓት ንህዝቢ ከምዚ ገይርዎ ኣበይ ነርካ ንስኻ ንገዛእ ርስኻ ትህዝቢ ከምኡ ዓይነት ጎስጓስ ክወሃብ ኣበይ ሰማዕኻዮ ኣበይ ሰሚዕካዮ ኣብ ውትድርና ኣብ ዝኾነ ኣኼባታት ሰሚዕኻ ከምኡ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ኣበይ ቦታ ሰሚዕኻ ከምኡ ሓሶት እዩ ንእስያስ በታ ጎበኑ በታ ሕማቅ ቃለውቱ በታ ሕማቅ ሓሳባቱ ደኣምበር ነገራት ክጣዓመልካ ኢልካ ዝኾነን ዘይኮነን ጠፋጢፍካ ምዝራብ መሊስ እዩ ዝዕንወካ እጂ ንሱ ስለ ዝኾነ ተጋሩ ከዓ ጆኖሳይድ ክትብሉ ከለኹ ነዚያ ነጥብ እዚኣ እውን ብዙሕ ነገር ተዛሪበላ እያ ነቕድም ሕጂ እተን ጭብጢ ዘለዋ ዝያዳ እተን ጭብጢ ሒዝካ እተን ቢቢዶ ዝረአያ ዘለዋ ካልኣይ ነገር ኣብ ኣሕመድ ንገዛእ ህዝቡ ብድሮንን ብሓውን ብመርሸንትን ዝፈጸሞ ቀዳማይ ገበኛ ጆኖሳይደር ንዑ ፈሊኻ እንድሕር ክትሕዞ ዘይክኢልካ ንእስያስ ኣምፂኻ ሶማል ኣምፂኻ ግምፂ ኣምፂኻ ኢማራት ዓረብ ፀዊዕኻ ዝዓለም ንርኣያ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከም ተጋሩ ነዚ ነገር ክርአ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ሕጂ እዛ ናቤ ሰልጠነን ከም ሰልጠነን ኣቕሪብያ ዘለኹ ምኽርን ክስን ሰልጠነ እውን ሰሚዕኻ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ቪድዮ ዛ ሰሚዕኻ እውን እዛ ሓሳብ ብስምካ ወኪለ ከም መደብ ዛረበላ ዘለኹ ምኽርን ክስን እያ እታ ምኽሪ ልክዕ ከም ምኽሪ ከም ኤርትራውያን ክንመኻኸር ስለ ዘለና ከም ኣብቲ ናይ ተጋሩ ኣቲኻ ብዙሕ ናብቲ ትቕረቡ እናበልካ ንሱ እውን ኣይድልየካን እዩ ፅባሕ ንግሆ ሽግር ንሕርጋጢሙ ኩናት ንሕርጋጢሙ በዘን ሕጂ ትዛረበን ዘለኻ ጽቡቕ ኣይኮነን ንዓኻ ብደረጃ ህዝቢ ወላ ብወገን ተጋሩ ጅንዑ ክትርእዮ ክትክእል ኣለካ እዚ እቲ ምኽሪ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ በዚ ወፂኻ ትብሎ ዘለኻ ጽባሕ ንግሆ ዘጋጥም
ዝኾነ ሓደጋ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብታ ዘለዋ ምስ ኩሉ እናተፋጠጡ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ሳብ ሃገር ንክኾኑ ንሕሩ ኮይኖም እውን ልክዕ ኣብዚ ፅሑፍ ተጠቂመሉ ዘለኹ ንኣብነት ሃገር ክኾኑ ፀግዒ ኣብ ኣሕመድ ክኾኑ ሃገር ክኾኑ ደልዮም ፀግዒ ኣብ ኣሕመድ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ሃገር ንሕሩ ኮይኑ እቲ ቃልስናቶም ዝቕፅል እውን ኣብ ፀግዒ ኢሳያስ ድዩ ኣብ ፀግዒ ህግደፍ ድዩ ኣብ ፀግዒ ኤርትራውያን ድዩ ዝኾኑ እዮም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ማለት ነገር ከም ሓቂ ኢና ክንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ከም ምኽሪ ዝብሎ ሕጂ ንስኻ ናብዚ ኣይተቕረቡ ኢልካ ዞም ህዝቢ ዕጥቂ ይብሎም ብረት የብሎም ምስ ኩሉ ክፋጠጡ ዝረብ ዘረባ ሓደ ነገር ሓደጋ እንድሕር ኣጋጢሙ ፅባሕ ንግሆ ቀዳሞት ተጋሩ ባዕሎም በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕለኻ ካልእ ስእሊ ሃጋጠም ስለ ዝኽእል እዚኣ ከም ምኽሪ ማለት እዩ እታ ከም ክስ ዝብላ ዘለኹ ኣነ ሓደ ደላይ ፍትሒ ኢኻ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኢኻ ስለዚ ከም ደላይ ፍትሒ መጠን እቲ ንስኻ ትህቦ ርእይቶ ንተጋሩ ይኹን ንሱዳናውያን ይኹን ጠቕሚ እንተልይዎ እንደለይ ትፍትሒ ጠቕሚ ኣለና ማለት እዩ ሃስያ ንሕሩ ኮይኑ ከዓ ሃስያ ከም ዘለና ትፈልጥ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ከም ደላይ ፍትሒ ዓብይ ቻነል ተሰማዒ ቻነል ኮንካ ሓደ ዘንቀፍ ነገር እንድሕር ትዛረባሉ ኢኻ ኮንካ ብስምካ ከምዚ ኣነ ሕጂ ሰልጠነን ከም ሰልጠነን ዝብላ ዘለኹ ተኸስስ እንድሕር ኮይና እውን ብስምካ እዞም ደለይቲ ፍትሒ እያ ትመፅእ ሰልጠነን ከም ሰልጠነን ዘለኹም ደለይቲ ፍትሒ ወይ ቶም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ተጋሩ ከምዝን ኣብ ዘይምልከተኩም ከምዝን ስለ ትዛረቡ ዝነበርኩም ህዝብና በታቲንኩሞ በትን ከም ንጥቃዕ ስለ ዝገበርኩም ከም ቀደምና ሓድነትን ውዳበን ጌርና ንኸይንቃለስ ከፋፊልኩምና በቲ ንሶም ዝተዛረብኩሞ ምክፍፋል ተጋሩ ኣጋጢሙ ዝኩሉ ሽግር ንተጋሩ ኣጋጢሙና ዝብል ክሲ ኣብ ሰልጠነ ጥራሕ ኣይኮነትን ደው ትብል ፅባሕ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣትልብልዎ ማለት እዩ እዚኣ እውን እታ ነገር እዚኣ ስለ ዝኾነት ከዓ ንዛረበላ ዘለኹ ብረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮንኩ ብረብሓ ደለይቲ ፍትሒ እውን ምክንያቱ ከም ደለይቲ ፍትሒ ኣደብ ጌርና ከም ኤርትራውያን ኣደብ ጌርና ዲፕሎማሲ ብኸመይ ንሰርሕ ውዳበን ስነ ሓሳብን እንታይ ንገብር ንድሕር ክንፈልጥ ዘይክኢልና ሓደጋ ኣለዎ ማለት እዩ Eritrea,